أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dari beberapa khutbah yang lalu masih berlanjut tentang Hadrat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ada sebuah kisah di Perang Badar tentang penzahiran janji kesetiaan yang sudah disampaikan pada khutbah yang lalu, yang mana dijelaskan juga oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sesuai dengan gaya beliau. Beliau bersabda, adalah suatu hal yang lumrah, alami, bahwa ketika ada rasa cinta, maka seorang pecinta tidak ingin kekasihnya mengalami penderitaan dan juga tidak ingin kekasihnya ikut berperang. Bahkan dia akan berusaha sekuat tenaga supaya kekasihnya itu terhindar dari pertempuran. Begitu pula para sahabat Rasulullah juga tidak menyukai Rasulullah SAW ikut berperang. Bukan berarti para sahabat tidak menyukai bahwa kenapa harus berperang, melainkan para sahabat tidak menyukai jika Rasulullah harus ikut berperang, karena ini merupakan hasrat alami mereka yang memang terdapat dalam diri setiap pecinta terhadap kekasihnya. Selain itu, kita menyaksikan terdapat cukup banyak bukti dari sejarah bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di dekat medan Badar, maka beliau bersabda kepada para sahabat, Allah Ta'ala mengabariku bahwa kita akan menghadapi kafilah. Yang akan kita hadapi adalah tentara. Yakni bahwa kita tidak akan menghadapi kafilah, melainkan pasukan tentara. Kemudian beliau meminta pendapat para sahabat dan bersabda, silahkan sampaikan masukan-masukan kalian. Ketika para sahabat yang agung mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, mereka satu persatu bangkit menyampaikan pidato yang sangat menggugah dan berkata bahwa kami hadir untuk berkhidmat. Satu orang bangkit berpidato, lalu duduk. Kemudian yang lain bangkit menyampaikan masukannya, lalu duduk. Pendeknya, dari sekian banyak yang bangkit, mereka menyampaikan bahwa jika Tuhan memerintahkan, maka kami akan berperang. Namun ketika setiap orang yang memberikan masukan lalu duduk, Rasul terus bersabda bahwa berilah aku masukan. Sebab dari sekian sahabat yang bangkit,
menyampaikan pidato जब आपने बार dan बार यही masukannya फरमाया semuanya dari कि मुझे kaum मशवरा दिया muhajirin. जाए, Kemudian ketika Rasul berkali-kali bersabda bahwa berikanlah aku आपका masukan, मंशा समझा, maka Hadrat Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kabilah Aus, अंसार की तरफ से memahami खड़े apa होकर अर्ज yang किया diinginkan oleh Rasulullah. कि या Lalu रसूल beliau berdiri menghadap kaum खिदमत Ansar में seraya मशवरा पेश किया berkata, जा रहा है, मगर आप फिर भी यही फरमाते "Ya हैं Rasulullah, कि मुझे मशवरा दो। इससे मालूम होता engkau है diberikan कि Tuhan आप diberikan अंसार की राय पूछना masukan-masukan, चाहते हैं। namun Tuhan tetap bersabda, इस वक्त berilah तक aku अगर हम masukan." खामोश थे तो सिर्फ Dari इसलिए sini diketahui कि bahwa अगर हम लड़ने Tuhan की तारीफ करेंगे menginginkan pendapat kaum तो Ansar. शायद मुहाजिरीन ये Sampai saat समझें itu kami कि ये लोग diam हमारी कौम और semata-mata हमारे karena भाइयों से jika लड़ना kami mendukung और untuk उनको perang, कत्ल करना चाहते हैं। maka mungkin saja para फिर muhajirin उन्होंने कहा menganggap bahwa या orang-orang रसूल अल्लाह, ini ingin शायद memerangi dan आपका membunuh kaum dan बैत अक़वा saudara-saudara के kita. उस मुआहदे के मुतल्लिक Kemudian कुछ Hadrat ख्याल Sa'ad bin Mu'az berkata, है "Ya Rasulullah, barangkali जिसमें हमारी Tuhan तरफ से ingat tentang ये perjanjian शर्त saat पेश की Bayat गई थी Aqabah yang di कि dalamnya अगर दुश्मन kami mengajukan sebuah syarat bahwa मदीने पर हमला करेगा jika musuh menyerang Madinah, तो हम उसका दिफा करेंगे, maka kami akan लेकिन अगर mempertahankannya. मदीने से बाहर जाकर लड़ना Tetapi पड़ा jika terpaksa berperang तो di luar हम Madinah, इसके maka जिम्मेदार kami नहीं tidak होंगे। akan आप bertanggung jawab सल्लल्लाहु untuk अलैहि वसल्लम ने itu. फरमाया, Rasulullah हाँ। bersabda, "Ya." साद बिन मुआज ने अर्ज किया, Hadrat Sa'ad bin Mu'az या berkata, रसूलल्लाह, "Wahai Rasulullah, उस वक्त pada saat itu, जबकि हम आपको मदीने pada लाए थे, saat kami membawa Tuan ke हमें आप Madinah, kami सल्लल्लाहु अलैहि belum वसल्लम के mengetahui makom dan बुलंद kedudukan मकाम और Tuan. मर्तबे का इल्म नहीं था। अब तो हमने अपनी आंखों से Sekarang kami telah menyaksikan आपकी हकीकत को kebenaran देख लिया है। Tuan dengan mata अब इस kepala मुआहदे kami की sendiri. हमारी नजरों में कुछ भी Sekarang perjanjian हकीकत itu नहीं, tidak ada artinya bagi यानी kami, जो बैत अक़वा के yakni उनके perjanjian वक्त pada मुआहदा Bayat था, Aqabah dari sisi duniawi वो तो adalah एक आम sebuah मुआहदा था perjanjian दुनियावी umum. लिहाज से। अब Sekarang, जो हमने देखा है setelah apa yang kami और हमारी saksikan रूहानियत की जो आंखें dan खुली हैं, setelah mata rohani उसके kami बाद तो उसकी कुछ terbuka, भी हकीकत नहीं। perjanjian itu tidak ada इसलिए artinya आप sama sekali bagi जहाँ kami. चलें Oleh karena itu, हम आपके kemanapun साथ हैं, Tuhan pergi, kami और akan खुदा की menyertai कसम Tuhan. अगर Demi आप Tuhan, हमें समुद्र में jika कूद Tuhan जाने का हुक्म दें memerintahkan kami melompat ke हम कूद lautan, जाएंगे, maka kami akan और हम melompat में ke से lautan एक फर्द भी dan पीछे नहीं tidak akan रहेगा। ada satupun dari antara या kami रसूल yang अल्लाह, tertinggal di belakang. हम आपके Ya आगे भी लड़ेंगे Rasulullah, और kami पीछे akan भी berperang लड़ेंगे, di depan dan di आप belakang दाएं भी Tuhan. लड़ेंगे Kami और akan बाएं भी berperang di लड़ेंगे, kanan dan di kiri और Engkau. दुश्मन आप तक नहीं पहुंच सकता Musuh tidak akan bisa जब तक वो mencapai हमारी Tuhan लाशों को sebelum mereka ढोंढता melangkahi हुआ mayat ना kami. गुजरे। हज़रत मुस्लिम माऊद Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyampaikan सूरह tafsir रात की surah आयत Ar-Ra'd 12 ayat 12 जिसमें जो शुरू होती है इस तरह के लहू yang मुक़िबातुन bunyinya, मिन बैन lahu यदैहि व mu'aqibatun मिन खल्फिहि min bayni yadayhi wa min khalfihi, मुक़िबातुन मिन lahu मुक़िबातुन mu'aqibatun मिन बैन min यदैहि bayni व मिन yadayhi खल्फिहि, wa min khalfihi, यानी yakni उसके लिए उसके आगे और पीछे चलने baginya वाले ditetapkan मुआफ़िज़ pelindung di depan dan di की belakangnya. तफसीर फरमाते हैं Dalam menafsirkan ayat कि ini, रसूल करीम Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu का bersabda, तमाम ज़माना segenap masa kenabian Rasulullah adalah bukti perlindungan इस हिफाजत का yang dijanjikan Allah Ta'ala, जो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था आगे और पीछे yang berfirman मुकर्रर किया bahwa kami menetapkan pelindung di depan dan di belakangnya. Dengan demikian, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम di की Mekah हिफाजत Muazzamah, फरिश्ते ही करते थे yang melindungi Rasulullah adalah para वरना इस कदर malaikat. दुश्मनों में घिरे हुए रहकर Jika tidak, di आपकी जान tengah-tengah किस तरह para महफूज musuh रह yang सकती थी sedemikian rupa, bagaimana mungkin beliau bisa selamat? मदीना तशरीफ Ya, लाने पर setelah sampai di Madinah, maka दोनों किस्म की Rasul memperoleh dua jenis हिफाजत perlindungan, हासिल हुई yaitu आसमानी फरिश्तों की भी perlindungan malaikat, और langit, ज़मीनी फरिश्तों dan malaikat यानी bumi, सहाबा की yakni para sahabat. बदर की जंग Perang इस Badar ज़ाहिरी adalah और contoh बातिनी हिफाजत terbaik की एक नहायत उम्दा मिसाल है untuk perlindungan secara रसूल zahir जो मदीना dan तशरीफ ले गए batin. थे Ketika Rasulullah तो sampai आप di सल्लल्लाहु Madinah, अलैहि वसल्लम ने maka अहले beliau मदीना से मुआहिदा किया membuat था perjanjian dengan कि अगर आप मदीना से बाहर penduduk जाकर Madinah लड़ेंगे bahwa jika तो मदीना वाले beliau आपके berperang साथ di luar देने को Madinah, न होंगे maka orang-orang Madinah tidak akan बदर की लड़ाई dipaksa में untuk membantu beliau. आपने Pada perang अंसार और Badar, मुहाजिरीन से Rasul meminta लड़ने के masukan बारे में kaum मशवरा Ansar dan फरमाया Muhajirin berkaitan dengan perang. मुहाजिरीन बार बार Kaum आगे Muhajirin बढ़कर berkali-kali मुकाबला करने पर जोर देते थे maju dan bangkit लेकिन dan maju हुजूर उनकी dan बात सुनकर फिर फरमाते menekankan untuk berperang. कि लोगों Namun मशवरा दो Rasulullah tetap saja bersabda, berilah एक aku अंसारी masukan. साद Sehingga बिन मुआज ने kemudian कहा seorang Ansar, Sa'ad bin Mu'az कि आज radhiyallahu की anhu मुराद हमसे है berkata,
apakah yang dimaksud oleh huzur, yakni Rasulullah, adalah kami? Rasul bersabda, iya. Hadrat Muaz bersabda, memang kami telah membuat perjanjian dengan huzur bahwa jika perang diadakan di luar Madinah, maka kami tidak akan dipaksa. Kami tidak akan terpaksa untuk membantu huzur. Tapi saat itu adalah waktu yang berbeda. Sementara kami telah menyaksikan bahwa Tuhan adalah Rasul Tuhan yang benar. Maka sekarang apa perlunya masukan? Jika huzur perintahkan, maka kami akan menceburkan kuda-kuda kami ke laut. Kami tidak akan seperti sahabat Musa alaihissalam yang berkata bahwa pergilah engkau dan Tuhan engkau berperang. Kami akan duduk menunggu di sini. Melainkan kami akan berperang di kanan, kiri, depan, dan belakang huzur. Musuh tidak akan bisa mencapai huzur sebelum melangkahi mayat kami. Hadrat Muslim Maud bersabda, orang-orang mukhlis ini adalah di antara para penjaga Rasulullah, menurut hemat saya, yakni dari antara para pelindung yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk melindungi Rasulullah. Seorang sahabat berkata, saya ikut bersama dengan Rasulullah SAW dalam 13 peperangan, tapi di dalam hatiku berkali-kali muncul keinginan bahwa daripada aku ikut peperangan-peperangan itu, lebih baik aku yang mengucapkan apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'az pada perang Badar, yakni kalimat janji kesetiaan. Berkaitan dengan keikhlasan dan kesetiaan Hadrat Sa'ad bin Mu'az pada perang Badar, Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu menulis dalam Sirat Khatamun Nabiyyin, yakni tempat di mana Laskar Islam mendirikan kemah bukanlah tempat yang baik dari sisi perang. Atas itu, Hadrat Hubab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah, apakah Tuhan memilih tempat ini berdasarkan wahyu Allah Ta'ala, ataukah hanya pertimbangan strategi perang saja? Hadrat Rasulullah bersabda, tidak ada suatu perintah Allah Ta'ala mengenai hal ini. Jika kamu ingin memberikan saran, maka sampaikanlah. Hubab berkata, menurut pendapat saya, dari segi peperangan, tempat ini tidaklah baik. Akan lebih baik jika maju ke depan dan menguasai mata air yang paling dekat dengan Quraisy. Saya mengetahui mata air tersebut, airnya baik, dan pada umumnya airnya mencukupi. Hadrat Rasulullah SAW menyukai usulan tersebut, dan dikarenakan hingga saat itu Quraisy mendirikan kemahnya di atas bukit dan mata air tersebut kosong, maka kaum muslimin maju dan menguasai mata air tersebut. Namun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Quran, pada waktu itu di mata air tersebut tidak terdapat banyak air dan kaum muslimin merasakan kekurangan air. Di samping itu, lembah di mana kaum muslimin berada tidaklah begitu bagus, karena di sana banyak pasir yang karenanya membuat kaki tidak berpijak dengan mantap. Setelah memilih lokasi, atas usulan Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Aus, para sahabat menyiapkan satu tempat bernaung untuk Hadrat Rasulullah SAW di satu bagian dari medan tersebut, dan sambil mengikatkan tunggangan Hadrat Rasulullah SAW di dekat tempat bernaung tersebut, Sa'ad berkata, wahai Rasul, duduklah di naungan ini dan silahkan Tuhan duduk di dalam naungan ini, dan kami dengan menyebut nama Allah akan melawan musuh. Jika Allah Ta'ala memberikan kepada kami kemenangan, dan ini jugalah yang kami harapkan, maka Alhamdulillah. Namun jika yang terjadi sebaiknya, maka silahkan Tuhan menunggangi kendaraan, dan bagaimanapun juga Tuhan harus sampai ke Madinah. Di kemah ini telah diikatkan seekor unta yang bagus. Kemudian beliau mengatakan, pergilah Tuhan ke Madinah,
हमसे कम Di नहीं, sana ada sanak saudara kami क्योंकि उनको ये yang ख्याल dalam नहीं था kecintaan dan keikhlasan कि इस tidak मुहिम kurang में dari जंग kami. पेश आ जाएगी, Namun dikarenakan mereka इसलिए tidak वो हमारे साथ नहीं आए, beranggapan akan terjadi वरना peperangan हरगिज dalam पीछे न ekspedisi रहते। ini, oleh karena itu लेकिन जब mereka उन्हें tidak ikut bersama हालात का kami. इल्म होगा Jika तो वो tidak, आपकी mereka हिफाजती tidak akan हिफाजत ketinggalan. में जान तक लड़ा देने से Namun ketika गुरेज न mereka करेंगे। mengetahui situasinya, mereka tidak akan ये segan साथ का mempertaruhkan जौश nyawa इखलास था untuk melindungi Anda. जो Ini हर adalah हालत में gejolak काबिल तारीफ, ketulusan Hadrat Sa'ad yang dalam वरना setiap भला keadaan patut खुदा के रसूल untuk dipuji. और मैदान से भागे। Jika tidak, apakah seorang Rasul Tuhan akan melarikan diri? चुनाचे हुनैन के Padahal, मैदान apakah में seorang Rasul हम Tuhan देखते हैं akan melarikan diri dari medan कि pertempuran? 12,000 फौज ने Hadrat पीठ दिखाई, Rasulullah selalu terdepan dalam setiap मगर peperangan. Di ये perang मरकज़ Hunain तौहीद kita melihat अपनी 12.000 जगह से pasukan मुतज़लज़ल melarikan नहीं diri. हुआ। Namun markas dari Tauhid ini, yakni बहरहाल Hadrat Rasulullah, tidak वहाँ bergeming तैयार dari किया गया, tempatnya. जैसा Singkatnya, साहब ने कहा था, sebagaimana yang telah और साद dikatakan और बाद Sa'ad दूसरे bahwa अंसार kemah telah उसके disiapkan गिर्द पहरा dan देने के Sa'ad लिए bersama खड़े beberapa हो गए। sahabat Ansor berdiri di sekelilingnya हाँ untuk हजरत berjaga. सल्लल्लाहु अलैहि Hadrat वसल्लम Rasulullah SAW और dan हजरत Hadrat अबू Abu Bakar radhiyallahu ने anhu उसी साहिबान में melewati रात बसर malam की di kemah tersebut, और आ dan हजरत Hadrat Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने sepanjang malam रात भर menangis berdoa di खुदा hadapan के Allah हुजूर Ta'ala, गिरिया dan गुजारी से दुआएं की tertulis bahwa और लिखा है dalam कि laskar सारे pasukan लश्कर में सिर्फ tersebut hanya आप beliaulah, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे yakni जो रात भर Rasulullah, जागे, yang sepanjang malam बाकी सब लोग terjaga. बारी बारी अपनी नींद से सो Selebihnya लिए। semuanya saling bergantian untuk tidur. ग़ज़वा उहद के मौके पर Pada kesempatan perang Uhud, जुमे की शब pada Jumat हजरत sore, साद बिन मुआज, Hadrat Sa'ad bin Mu'az, हजरत उसैद बिन Hadrat हुदैर Usaid bin Hudair, और हजरत साद बिन dan Hadrat उबादा Sa'ad bin Ubadah मस्जिद नबी में एहतियात melakukan करने penjagaan di pintu रसूलुल्लाह Hadrat सल्लल्लाहु Rasulullah अलैहि वसल्लम के SAW. दरवाजे पर पहरा देते रहे। ग़ज़वा उहद के मौके पर Pada kesempatan perang Uhud, रसूलुल्लाह ketika सल्लल्लाहु अलैहि Rasulullah वसल्लम घोड़े पर सवार berangkat होकर dari Madinah dengan और menunggang कमान kuda, कंधे पर डालकर meletakkan नेज़ा busur हाथ di में लेकर pundaknya, dan membawa मदीने से tombak रवाना di हुए tangan, तो maka दोनों साद kedua यानी Sa'ad, yakni Hadrat Sa'ad bin हजरत Mu'az साद बिन dan मुआज Hadrat Sa'ad bin Ubadah और हजरत साद बिन उबादा berlari di depan आपके आगे आगे Rasulullah दौड़ रहे थे। SAW. इन दोनों ने Keduanya जीरा पहना हुई memakai pakaian besi. उस मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ग़ज़वा उहद का जिक्र dalam करते हुए menjelaskan perang ये Uhud फरमाते हैं menulis, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम setelah asar, सहाबा की एक बड़ी जमात के हमरा Rasulullah नमाज असर के बाद मदीने से bersama निकले। satu grup besar para sahabat कबीला keluar औस dari और Madinah. खजरज के रऊसा Para pemimpin kabilah Aus dan साद बिन Khazraj, मुआज Sa'ad bin और साद Mu'az बिन उबादा dan Sa'ad bin Ubadah, आपकी सवारी के सामने berlari-lari आहिस्ता आहिस्ता kecil दौड़ते di जाते depan थे tunggangan और बाकी beliau साहबा sallallahu alaihi wasallam, आपके dan दाएं para बाएं sahabat और पीछे lainnya चल रहे थे। berjalan di samping, kiri, kanan, dan belakang beliau sallallahu alaihi जब wasallam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Ketika वसल्लम Rasulullah ग़ज़वा उहद से kembali ke मदीना Madinah वापस आए dari perang Uhud और अपने dan घोड़े से उतरे turun dari kudanya, तो आप हजरत साद बिन Rasul मुआज masuk ke rumahnya और हजरत साद बिन उबादा का सहारा लेते dengan हुए bertumpu अपने घर में kepada दाखिल Hadrat हुए। Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat Sa'ad bin Ubadah. हजरत साद बिन मुआज की वालदा को Ibunda Hadrat Sa'ad bin हाँ Mu'az हजरत begitu सल्लल्लाहु अलैहि sangat वसल्लम से mencintai Hadrat इस कदर मोहब्बत Rasulullah थी। sallallahu alaihi wasallam. इसका जिक्र करते हुए Hadrat हजरत Muslim मुस्लिम Maud माऊद bersabda mengisahkan बड़े peristiwa करार हो ini. फरमाते हैं कि जंग उहद से वापसी पर Pada kepulangan dari perang Uhud, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Hadrat सवारी Sa'ad की bin Mu'az बाग berjalan dengan हजरत साद बिन मुआज पकड़े हुए फख्र से चल रहे थे। penuh kebanggaan sambil memegang tali kekang tunggangan जंग में Rasulullah आपको भाई को SAW. मारा गया था। Pada perang मदीना के tersebut, करीब पहुंचकर saudara laki-laki हजरत साद beliau ने terbunuh. अपनी मां को Sesampainya di आते हुए dekat देखा Madinah, Hadrat Sa'ad और melihat कहा या ibunya datang. रसूलल्लाह Beliau mengatakan, "Wahai मेरी मां आ Rasulullah, रही है। ibu saya tengah हजरत datang साद menghampiri." रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा की उम्र Usia ibunda Hadrat इस Sa'ad वक्त pada कोई waktu itu sekitar 80-82 साल की थी। 80 sampai 82 tahun. आंखों का नूर जा चुका था। Penglihatan beliau बहुत sudah कमजोर sangat नजर थी। berkurang. धूप Beliau छांव melihat मुश्किल से dengan नजर penuh आती थी। kesulitan di bawah terik matahari. रसूल करीम Tersebar सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kabar की di Madinah शहादत की bahwa खबर सुनकर Hadrat Rasulullah ये telah मशहूर हो गया था disyahidkan. मदीने में Mendengar कि kabar आंसर ini, को शहीद कर दिया गया है। तो ये खबर सुनकर orang रुकिया tua भी tersebut keluar dari Madinah लड़खड़ाती हुई dengan मदीने से terhuyung-huyung. बाहर निकली जा रही थी। हजरत साद ने Hadrat कहा Sa'ad या berkata, रसूलल्लाह "Wahai मेरी मां आ Rasulullah, रही है। ibu saya datang menghampiri." तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Rasulullah bersabda, मेरी सवारी को ठहरा लो। करीब पहुंचे "Hentikanlah और मां आ tungganganku." रही है वहां उसके करीब खड़ा कर दो। Ketika Rasul sampai ke dekat जब आप इस बूढ़ी औरत के करीब sang आए wanita itu, तो उसने अपने बेटों के wanita मुताबिक tua खबर itu नहीं पूछी। tidak menanyakan पूछा mengenai कि kabar ये पूछा anaknya. Yang ia कि tanyakan रसूल adalah, करीम सल्लल्लाहु di अलैहि वसल्लम manakah कहाँ है? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
हज़रत साद ने जवाब Hadrat दिया, Sa'ad menjawab, आपके सामने है। di hadapan ibu. उस बूढ़ी औरत ने Wanita tua itu memandang ke atas dan pandangannya yang kabur memperhatikan wajah Rasulullah. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि Yang mulia Rasulullah bersabda, वसल्लम फैल कर रह गई। रसूल करीम Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, bersabda, "Ibu, saya turut berduka karena putramu yang masih muda itu telah syahid dalam perang ini." बुढ़ापे में Seseorang ऐसी खबर di usia renta ketika mendengar kabar seperti ini जाते हैं, akan hilang kesadaran. लेकिन इस बुढ़िया ने कैसा Namun बहुत बड़ा जवाब दिया, wanita tua itu memberikan jawaban yang penuh kecintaan dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, मुझे तो apa आपकी yang Anda खैरियत का bicarakan ini? फिक्र थी। Yang saya khawatirkan adalah kondisi Anda." हज़रत मुस्लिम मौद ने ये वाक़या बयान किया। Setelah menjelaskan peristiwa ini, Hadrat Muslim Maud bersabda ditujukan kepada kaum wanita Ahmadi. अहमदी ख़वातीन को Sabda beliau ini untuk menarik perhatian para wanita Ahmadi terhadap kewajiban bertablik. जो इस्लाम Beliau bersabda, "Inilah para wanita yang dalam penyebaran dan tablik Islam मर्दों के दोष bahu-membahu bersama kaum pria. और यही वो औरतें थीं Dan inilah para wanita जिनकी कुर्बानियों पर yang dunia Islam इस्लामी दुनिया फख्र bangga akan pengorbanan-pengorbanan mereka. तुम्हारा भी दावा है Hari ini kalian जो हज़रत मुस्लिम मौद menyatakan diri sebagai para wanita ये दावा है yang telah menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam, पर ईमान लाई हो और dan kalian pun menyatakan bahwa अलैहिस्सलातु kalian telah beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, वसल्लम के बरूज हैं। dan Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah buruz, yakni bayangan dari yang mulia Hadrat Rasulullah SAW. सही तौर पर बताओ Seolah-olah dengan kata lain, kalian adalah buruz, yakni bayangan dari para sahabat wanita Rasulullah SAW. Namun katakanlah oleh kalian dengan sebenarnya, apakah di dalam diri kalian terdapat gejolak semangat keagamaan yang sama seperti yang ada dalam diri para sahabat wanita itu? अगर तुम गौर करोगी Apakah di dalam diri kalian terdapat nur seperti yang ada dalam diri para sahabat wanita? साहबियात ने तो जो कुर्बानियां Apakah putra-putri kalian juga sesoleh putra-putri para sahabat Rasulullah? की कुर्बानियां जो उन्होंने Jika kalian merenungkan, maka kalian akan mendapati diri kalian masih sangat jauh tertinggal dari para sahabat wanita Rasulullah. Pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan para sahabat wanita Rasulullah SAW hingga hari ini tidak didapati bandingannya di dunia ini. उनको सहाबा और Pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan अंदर करके दिखा dengan mempertaruhkan nyawa mereka begitu disukai oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menganugerahkan kesuksesan yang begitu cepat kepada mereka. Dan pekerjaan-pekerjaan yang suatu kaum tidak bisa lakukan dalam jangka waktu berabad-abad, para sahabat pria dan wanita telah memperlihatkan hasil pekerjaan itu hanya dalam beberapa tahun saja. जो दावा करते हैं Di sini karena pembicaraan ditujukan kepada para wanita Ahmadi, oleh karena itu merekalah yang disebut. फैलाना है Jika tidak di banyak tempat para khalifah senantiasa mengatakan, dan saya pun sering katakan, bahwa kaum pria kita harus memperlihatkan teladan-teladan itu, barulah apa yang kita klaim, dan kita berdiri dengan klaim tersebut bahwa kita akan menyebarkan pesan Islam di dunia dan membawa dunia ke bawah naungan bendera Islam. Klaim tersebut bisa kita amalkan, yakni ketika pengorbanan-pengorbanan kita dan amalan kita sesuai dengan teladan yang telah ditegakkan oleh para sahabat di hadapan kita. Hadrat Muslim Maud bersabda, dunia Kristen merasa senang dengan keberanian Maryam Magdalena dan para teman wanitanya yang dengan sembunyi-sembunyi dari para musuh mendatangi kuburan Al-Masih pada waktu pagi. Saya mengatakan kepada mereka, marilah lihat sejenak orang-orang yang mukhlis dan berkorban untuk kekasih saya. Dalam kondisi-kondisi seperti apa saja mereka menyertainya, dan dalam situasi apa saja mereka meninggikan bendera ketauhidan. Contoh pengorbanan semacam ini lainnya didapati dalam sejarah ketika Rasulullah memakamkan para syuhada lalu kembali ke Madinah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu kembali memberikan contoh ibunda Hadrat Sa'ad bin Mu'az ini pada satu kesempatan lainnya, bahwa setelah memakamkan para syuhada, Rasulullah kembali ke Madinah, lalu para wanita dan anak-anak keluar dari kota untuk menyambut beliau. Tali kekang unta yang mulia Rasulullah SAW dipegang oleh pemimpin Madinah, Sa'ad bin Mu'az, dan dengan bangga beliau berlari di depan. Mungkin beliau mengatakan kepada dunia bahwa kalian lihat,
kami telah membawa pulang Rasulullah ke rumah dengan selamat. Di pinggir kota, beliau mendapati ibundanya yang sudah renta dan penglihatannya sudah lemah datang menghampiri. Di Uhud, Amr bin Muaz yang merupakan salah seorang putranya telah terbunuh. Melihat ibundanya, Sa'ad bin Muaz berkata, "Wahai Rasul, ibu saya datang menghampiri." Rasulullah bersabda, "Biarkan beliau datang dengan keberkatan-keberkatan Allah Ta'ala." Wanita tua itu maju dan dengan penglihatannya yang lemah dan kosong melihat ke sana kemari mencari sosok Rasulullah SAW. Akhirnya, ia mengenali wajah Rasulullah dan merasa senang. Rasulullah bersabda, "Ibu, saya turut berduka cita atas syahidnya putramu." Wanita yang saleh itu mengatakan, "Huzur, ketika saya melihat Anda dalam kondisi selamat, saya merasa seperti memanggang musibah itu lalu memakannya." Memanggang musibah lalu memakannya adalah peribahasa yang sangat unik. Ini menunjukkan gairah kecintaan yang begitu mendalam. Kesedihan biasanya memakan manusia. Wanita itu yang di masa tuanya telah kehilangan penopang hidupnya itu dengan penuh keberanian mengatakan, "Bagaimana kesedihan akan terbunuhnya putra saya akan memakan saya ketika Muhammad Rasulullah masih hidup, maka saya akan memakan kesedihan saya. Kematian anak saya tidak akan menjadi penyebab kematian saya." Bahkan pemikiran bahwa ia telah memberikan jiwanya untuk Rasulullah SAW, pemikiran ini akan menguatkan saya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, memuji dan mendoakan para Ansar. Beliau bersabda, "Wahai Ansar, aku korbankan jiwaku untuk kalian. Kalian telah meraih begitu banyak pahala." Ka'ab bin Ashraf yang dengan tipu dayanya ingin menyebarkan kedengkian dan permusuhan terhadap Islam, sehingga Hadrat Rasulullah SAW memutuskan hukuman mati atas upaya pembunuhannya terhadap Hadrat Rasulullah SAW. Pada peristiwa itu pun, pendapat Hadrat Sa'ad bin Muaz sebagai pemimpin kabilah dan pemimpin Ansar disertakan. Rincian mengenai peristiwa ini, yakni pelaksanaan hukuman tersebut dan pembunuhan Ka'ab bin Ashraf, telah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu dalam penyampaian riwayat dua sahabat. Meskipun demikian, saya akan sampaikan satu bagiannya pada kesempatan ini yang kaitannya dengan Hadrat Sa'ad bin Muaz. Dan apa yang akan saya sampaikan ini di dalamnya terdapat beberapa telah saya kutip, dan beberapa kutipan saya ambil juga dari kisah dari Sirat Khatamun Nabiyyin. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Ka'ab bin Ashraf bersama dengan Yahudi lainnya ikut serta dalam perjanjian yang merupakan perjanjian tertulis antara Rasulullah dengan Yahudi berkenaan dengan hubungan persahabatan, perdamaian, dan pertahanan bersama. Secara lahiriah memang telah berjanji, namun dalam kedalaman hati Ka'ab mulai menyala api kebencian dan permusuhan, dan dia mulai melakukan penentangan terhadap Islam dan pendiri Islam Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rencana jahat dan liciknya secara diam-diam. Sebagaimana tertulis bahwa Ka'ab setiap tahunnya selalu memberikan hadiah-hadiah kepada para ulama Yahudi. Suatu hari, dia bertanya kepada para ulama itu berkenaan dengan Rasulullah berdasarkan kitab-kitab agama mereka, berkata, "Bagaimana pendapat kalian? Apakah Muhammad ini benar ataukah salah?" Para ulama itu berkata, "Nampaknya iyalah, memang betul orang yang dimaksud itu, yang kepada kita telah dijanjikan dan terdapat dalam ajaran kita." Ka'ab adalah penentang keras Rasulullah SAW dan Islam. Mendengar jawaban para ulama tersebut, Ka'ab sangat marah, lalu mengatai mereka pemalas dan memaki mereka, lalu pergi. Setelah itu, Ka'ab menghentikan pemberian hadiah kepada para ulama itu. Setelah pemberian hadiah itu dihentikan, setelah sekian lama para ulama itu datang lagi kepada Ka'ab. Kalau urusannya dengan uang, para maulwi pun tidak mau luput darinya.
Begitu juga keadaan ulama ये itu. हमने दोबारा गौर किया है। Ulama tadi mengatakan, दरअसल मोहम्मद setelah kami सल्लल्लाहु अलैहि renungkan वसल्लम वो lagi, नबी नहीं है sebenarnya जिसका वादा दिया Muhammad bukanlah nabi yang dijanjikan dalam kitab इस suci पर kita. उसने खुश होकर Mendengar itu, Ka'ab bahagia dan mulai memberikan hadiah lagi kepada para ulama खैरात itu. देता था, दे दी। बहरहाल Alhasil, ये तो मामूली बात itu adalah perkara biasa, कि यहूदी उलमा को yakni साथ ia मिला sudah menyertakan para ulama besertanya. और लेकिन खतरनाक बात Namun yang berbahaya adalah setelah perang Badar, कि जंग बदर के बाद ia उसने ऐसा telah रवैया menciptakan किया kekacauan dan जो सख्त kerusuhan मुसलमाना और फितना अंगेज था और जिसके नतीजे में मुसलमानों के लिए yang निहायत akibatnya timbul suatu keadaan yang sangat berbahaya bagi umat Islam. जब Namun, के मौके पर ketika pada perang Badar, umat muslim mendapatkan kemenangan yang mana di luar dugaan mereka, dan banyak para pembesar Quraisy yang terbunuh di dalamnya, तो उसने समझ लिया maka Ka'ab faham bahwa काब ने समझ लिया sekarang कि नया दिन agama baru ini, yakni Islam, tampak tidak akan hilang begitu saja. नहीं अब नहीं लगता है कि ये फैल Untuk गया। itu, pasca perang Badar, dia kerahkan segenap kekuatan untuk menghapuskan dan menghancurkan Islam, और तबाह करने में हर dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan apapun untuk tujuan itu. और ये तहिया कर लिया Ia memutuskan bahwa मैंने aku akan membinasakan Islam. करना ही करना। और जैसा कि मैंने कहा Seperti yang telah saya katakan, बदर setelah मुसलमानों की फतह के बाद kemenangan umat muslim pada perang Badar, तो गैज़ो गज़ब से बहुत Ka'ab ज़्यादा semakin murka. उसने जो फैसला Setelah किया itu ia segera mempersiapkan कि मैंने perjalanan नहीं करना untuk इस्लाम को, pergi ke Mekah. उसने फौरन सफर की तैयारी करके मक्के की राह ली। वहां जाकर Dengan perantaraan kemahiran mulut dan syairnya, गोई के जोर से Ka'ab taburkan bahan bakar सुलगती हुई आग ke atas api gejolak yang meliputi hati orang Quraisy di Mekah. और भड़का दिया। उनके दिल में मुसलमानों Dia timbulkan rasa haus yang tidak terobati di dalam hati orang Quraisy akan darah umat muslim. मार दिया। वो Dia penuhi dada mereka dengan gejolak balas dendam dan api permusuhan. भड़क उठे। उनके सीने जज्बात इंतकाम और अदावत से उसने भर दिए अपनी तकरीरों से और शेरों से। जब काब की इख्तियार Dan ketika disebabkan provokasi Ka'ab, emosi bangsa Quraisy sudah sangat memuncak, तो उसने उनको maka Ka'ab memanggil mereka ke Ka'bah, और काबा के पर्दे lalu mengambil sumpah janji dari mereka sambil memegangkan kain tirai Ka'bah dengan mengatakan, बानी इस्लाम को sebelum kami dapat membinasakan Islam dan pendirinya dari bumi ini, नहीं लेंगे। kami tidak akan bisa tenang. मक्के में Setelah membangkitkan gejolak api dendam di Mekah, तो यहीं बस नहीं की उसने, बल्कि इस बदबख्त ने lalu orang jahat itu, yakni Ka'ab, menuju ke kabilah-kabilah lainnya फिर कौम ब कौम untuk memprovokasi kaum demi kaum demi memusuhi Islam. के खिलाफ लोगों को भड़काया। फिर मदीना में वापस Kemudian ketika dia telah kembali ke Madinah, dia ungkapkan syair provokatif yang sangat kotor और गैर मुसलमानों को dan dengan cara yang jahat आने वाले अशार में और खासतौर पर berkenaan dengan wanita muslim, यूदी और फैश तरीक पर sampai-sampai dia मुसलमान ख्वातीन का जिक्र tidak segan-segan menjadikan para wanita keluarga Rasulullah sebagai sasaran dalam syairnya yang kotor itu. कि मुखालफत की आग भड़काई। बल्कि आखिर में उसने Hal ini membuat syair-syair itu terkenal di seluruh negeri. Pada akhirnya, बल्कि dia, साजिश की yakni Ka'ab, membuat rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. कत्ल किया जाए और आप Dia membuat taktik membunuh Rasulullah SAW melalui beberapa pemuda और चंद नौजवान dengan cara mengundang Rasulullah ke rumahnya beralasan undangan dan lain sebagainya. खुदा के फजल से Namun dengan karunia Allah Ta'ala, वक्त पर इतला हो गई। rencana jahatnya itu diketahui खुदा ने इतला दे दी sehingga और उसकी tidak साजिश berhasil. कामयाब नहीं हुई। जब नौबत यहाँ तक पहुंच गई Ketika sudah sekian banyak pelanggaran काब yang के dilakukan खिलाफ Ka'ab, चिकनी yakni melanggar perjanjian, उसकी चिकनी pemberontakan, बगावत
menyulut peperangan, menimbulkan kekacauan, kejahatan, dan pembunuhan berencana, serta buktinya sudah sangat jelas, maka dari sisi perjanjian umum itu, yang mana Rasulullah sebagai kepala pemerintahan Madinah dan merupakan ketua tertinggi, yaitu dalam perjanjian yang dibuat antara Rasulullah dengan penduduk Madinah pasca hijrah, maka Rasulullah memutuskan Ka'ab wajib dibunuh disebabkan oleh ulahnya ini. Lalu Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk mengeksekusinya. Namun kekacauan yang ditimbulkan Ka'ab menjadikan suasana Madinah, yakni jika sanksi terhadapnya diumumkan secara terang-terangan lalu dibunuh, dapat menimbulkan peperangan yang mengerikan di Madinah. Berapa banyak darah yang akan mengalir karena itu. Dalam hal ini, Rasulullah ingin menghentikan peperangan global dengan menempuh segala kemungkinan dan pengorbanan yang patut. Lalu Rasulullah memberikan petunjuk untuk tidak membunuh Ka'ab secara terang-terangan, melainkan dibunuh secara diam-diam. Beberapa orang mencari kesempatan yang pas, dan Rasulullah menunjuk sahabat setia dari kabilah Aus bernama Muhammad bin Maslamah dan memerintahkan beliau supaya apapun cara yang akan ditempuh nanti, mintalah terlebih dahulu pendapat dari kepala kabilah Aus, Sa'ad bin Mu'az. Sebagaimana atas masukan dari Sa'ad bin Mu'az, Muhammad bin Maslamah mengajak Abu Nailah dan beberapa sahabat lainnya untuk melakukan eksekusi terhadap Ka'ab bin Ashraf. Apapun hikmah dan cara yang ditempuh dalam eksekusi Ka'ab tersebut telah saya sampaikan pada khutbah yang lalu dalam topik beberapa sahabat. Alhasil, cara yang ditempuh adalah dengan mengajaknya keluar dari rumah lalu mengeksekusinya. Ketika kabar tersebut terbunuhnya Ka'ab menyebar ke seluruh kota, orang-orang Yahudi sangat marah. Lalu pada keesokan harinya, perwakilan Yahudi datang menjumpai Rasulullah pada pagi hari untuk menyampaikan protes dengan mengatakan, pemimpin kami, Ka'ab bin Ashraf, telah dibunuh seperti itu. Setelah mendengarkan mereka, Rasulullah bersabda, tahukah kalian pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Ka'ab? Lalu beliau menyebutkan secara singkat pelanggaran Ka'ab, di antaranya pelanggaran janji, menyulut peperangan, menebar kekacauan, kejahatan, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Mendengar itu mereka ketakutan dan akhirnya bungkam. Mereka juga tahu bahwa Ka'ab memang melakukan semua kejahatan itu. Setelah itu, Hadrat Rasulullah bersabda kepada mereka, hendaknya kalian sekurang-kurangnya untuk yang akan datang, hiduplah dengan penuh kedamaian dan kerjasama, dan janganlah menebar benih permusuhan dan kekacauan. Walhasil, dengan persetujuan pihak Yahudi, ditulislah perjanjian baru untuk masa yang akan datang. Pihak Yahudi pun membuat perjanjian dengan umat Muslim untuk memulai kehidupan damai dari awal lagi dan menghindari perbuatan fasad. Alhasil, dimanapun tidak ada keterangan dalam sejarah bahwa setelah itu Yahudi mengungkit-ungkit pembunuhan Ka'ab lalu menuduh umat Islam, karena hati mereka mengakui bahwa pada hakikatnya Ka'ab memang layak mendapatkan hukuman seperti itu. Tidak juga Rasulullah mengingkari bahwa beliau telah memerintahkan untuk menghukumnya. Bahkan beliau menjelaskan semuanya, sehingga dari itu jelaslah bahwa itu adalah keputusan beliau sebagai kepala pemerintahan. Di dalamnya pun termasuk ide dua pemimpin Madinah, yakni Sa'ad bin Mu'az dan lain-lain. Yahudi kabilah Banu Nadir telah membuat makar untuk membunuh Rasulullah dengan cara mengecoh lalu menjatuhkan batu besar dari ketinggian. Namun Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada Rasulullah melalui wahyu
Lalu Rasulullah pergi kepada kabilah tersebut bersama para sahabat. Rasulullah segera kembali lagi ke Madinah. Setelah itu Rasulullah memerintahkan untuk mengepung kabilah tersebut. Pada bulan Rabiul Awal 4 Hijri, Rasulullah terpaksa memerintahkan untuk menyerang Banu Nadir dengan tujuan untuk melindungi diri. Sebagai akibatnya, kabilah tersebut terusir dari Madinah. Ketika Rasulullah menerima harta rampasan setelah perang Banu Nadir, lalu Rasulullah memanggil Hadrat Thabit bin Qais dan bersabda, "Panggillah kaummu kepadaku." Hadrat Thabit bertanya, "Wahai Rasulullah, maksudnya Khazraj?" Rasul bersabda, "Panggillah seluruh Ansar, terlepas dari kabilah manapun ia." Lalu Rasulullah memanggil kabilah Aus dan Khazraj kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan puji sanjung kepada Allah Ta'ala yang maha terpuji. Selanjutnya Rasul menyebutkan kebaikan-kebaikan atas muhajirin Ansar yakni Ansar telah memberikan tempat kepada muhajirin untuk tinggal di rumah-rumahnya dan juga mengutamakan keselamatan muhajirin di atas dirinya sendiri. Rasul bersabda, "Jika kalian setuju, aku akan bagikan harta rampasan yang kita dapatkan dari perang Banu Nadir kepada Ansar dan muhajirin. Setelah itu, muhajirin akan tetap tinggal di rumah kalian seperti sebelumnya." Bagikanlah setengah-setengah. Namun bagaimana pilihan kedua? Yakni, jika kalian setuju, harta rampasan ini akan dibagikan kepada muhajirin saja dan Ansar tidak akan mendapatkan bagiannya. Namun konsekuensinya, muhajirin tidak akan tinggal lagi di rumah kalian. Mereka akan mengatur sendiri untuk tempat tinggalnya. Setelah itu, Hadrat Sa'ad bin Ubadah dan Hadrat Sa'ad bin Mu'az bermusyawarah, lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, silakan Tuhan bagikan saja harta rampasan ini kepada muhajirin saja. Namun, seperti sebelumnya, mereka akan tetap tinggal di rumah kami. Kami tidak ingin setelah mereka mendapatkan bagian hartanya, lalu pergi meninggalkan rumah kami. Dengan begitu, persaudaraan yang sudah terjalin sejak sebelumnya akan terus terjalin. Kami setuju, dan tidak ada yang akan mengeluhkan dari antara kami." Lalu Rasulullah bersabda, "Ya Tuhan, turunkanlah rahmat kepada Ansar dan keturunannya." Lalu Rasul membagikan harta tersebut kepada muhajirin saja, sedangkan Ansar tidak diberikan sedikit pun kecuali kepada dua orang yang membutuhkan, yakni Sahal bin Hunayf dan Abu Dujana. Hadrat Rasulullah menganugerahkan pedang Abu Huqaiq Yahudi kepada Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Pedang tersebut sangat terkenal di kalangan Yahudi. Ketika terjadi peristiwa Ifk, yakni Hadrat Aisyah difitnah, yang menyebabkan Rasulullah, Hadrat Aisyah, dan keluarga besar beliau melewati hari-hari yang sangat menyakitkan. Setelah beberapa waktu, pada satu kesempatan, Rasulullah menceritakan perbuatan jahat orang-orang munafik di hadapan para sahabat. Pada saat itu, Hadrat Sa'ad bin Mu'az menampilkan kesetiaan yang sangat dalam. Kejadian ini diulas secara lengkap oleh Hadrat Muslim Maud dalam topik Hadrat Mistah yang mana pernah saya sampaikan pada khutbah yang lalu. Namun akan saya sampaikan bagian yang berkaitan dengan Hadrat Sa'ad bin Mu'az saja. Suatu hari, Rasulullah keluar rumah lalu mengumpulkan para sahabat dan bersabda,
कोई है जो मुझे Adakah orang yang dapat menyelamatkan saya dari orang yang telah menyakiti saya ini? जिससे आपकी मुराद Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul. हज़रत साद बिन मुआज़ Hadrat Sa'ad bin Mu'az औस कबीले yang के merupakan सरदार थे। pemimpin kabilah Aus bangkit dan berkata, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह "Wahai Rasulullah, अगर वो शख्स हम में से है jika saja orang tersebut dari antara kita, kami siap untuk खजरज membunuhnya. में से है Jika orang itu berasal dari Khazraj juga, kami siap untuk membunuhnya." ग़ज़वा खंदक के Ketika दौरान perang Khandak, अबू सुफियान ने Abu Sufyan mengutus pemimpin Banu Nadir, हुई को Hui, बनु कुरैज़ा के kepada pemimpin Banu Quraidah, Ka'ab bin Aswad, कि untuk मुसलमानों से mengatakan, किए गए मुआहदे को ख़त्म akhirilah perjanjian yang telah dilakukan dengan umat muslim. Namun jika menolak, iming-imingi dengan janji palsu dan yakin dan meyakinkan akan kehancuran umat muslim, मुआहदे पर dan akhirnya menyetujui, bahkan राज़ी कर लिया, बल्कि ia juga setuju bahwa mereka akan menjadi इस बात पर भी राज़ी कर लिया कि वो mereka akan memberi dukungan kepada kufar Mekah. इस Dalam menjelaskan peristiwa tersebut, वाक़या का जिक्र करते हुए सीरत ख़ातमुन नबीय्यीन में Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ketika Rasulullah mengetahui pemberontakan Banu Quraidah yang sangat berbahaya, आपने पहले तो pertama-tama Rasulullah mengutus Zubair bin Al-Awwam दरियाफ्त हालात के लिए भेजा beberapa kali secara diam-diam untuk mengetahui keadaan. कबीला औस और खजरज के Selanjutnya, secara resmi mengutus pemimpin kabilah Aus dan Khazraj, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, dan juga beberapa sahabat terkemuka lainnya ke Banu Quraidah, lalu memerintahkan mereka, jika ada kabar yang sensitif, janganlah menyampaikan secara terang-terangan sepulangnya, melainkan sampaikanlah dengan isyarat, supaya tidak menimbulkan kegelisahan di kalangan orang-orang. जब ये लोग बनु Ketika mereka sampai di area Banu Quraidah और उनके रईस dan बिन असद के पास pergi menjumpai Ka'ab bin Aswad, तो वो बदवक्त namun ia menemui perwakilan Muslim dengan sikap yang sombong, और साद दैन dan setelah kedua Sa'ad, yakni Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az menyinggung mengenai perjanjian, की तरफ ia dan orang-orang kabilahnya marah dan berkata, वो और उसके कबीले के लोग बिगड़ गए और बोले "Pergilah kalian, tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad." सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ, हमने कोई मुआहदा नहीं किया। Mendengar itu, rombongan sahabat kembali pulang. वापस उठ के चला आया और साद बिन मुआज़ Kedua saat tersebut menemui Rasulullah dan mengabarkan kepada beliau dengan cara yang pantas. मुनासिब तरीक पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को इन हालात की इत्ला दी। बहरहाल Alhasil, उस वक्त तो pada saat itu, उनकी ये हरकत ulah mereka menimbulkan satu kekhawatiran besar bagi umat Islam. एक चारों तरफ से मदीने को Madinah telah dikepung oleh kufar Mekah dari berbagai penjuru, कुफार मक्का से जंग disebabkan oleh suasana perang, sehingga tidak mungkin melakukan tindakan untuk menghadapi kabilah tersebut. लेकिन जंग के इख्तिताम पर Namun ketika perang berakhir, शहर में वापस setelah Rasulullah kembali ke Madinah, ताला ने Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah वसल्लम को melalui kasyaf कश्फी रंग में untuk menghukum Banu Quraidah और बगावत की सजा atas pembangkangan dan pemberontakan mereka. दूंगा कि जाके उनको सजा Lalu Rasulullah mengumumkan पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने untuk आम ऐलान berangkat menuju benteng Banu Quraidah. रवाना हो जाएं। Salat asar akan dilakukan di sana, dan Rasulullah segera mengutus Hadrat Ali bersama pasukan sahabat ke sana. फौरन आगे रवाना कर दिया। इस जंग की तफसील Penjelasan selengkapnya mengenai perang tersebut cukup panjang, di mana di dalamnya ada peran Hadrat Sa'ad bin Mu'az dalam memberikan keputusan. इसलिए Insya Allah akan saya sampaikan pada khutbah yang आइंदा इंशाल्लाह ये akan datang. बयान करूंगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر